Poštovani slušalci, došli smo do samog kraja 149. izdanja vašeg i našeg omiljenog omladinskog podcasta Vrata percepcije, svake srijede u 3 sata iza ponoć, kontaž. Sa nama je večeras bio čovjek zbog kojeg kad ga spomenete dobijete copyright claim. Johnny, šta reći za kraj? Bila mi je velika čast, jako je lijepo biti ponovo u Sarajevu. Posljednji put kad sam bio, rekao sam da će goriti i nažalost bio sam u pravu. Neka i ovaj put nešto gori. Evo mali znak pažnje redakciji omladinskog programa da stvarnost pogledate malo drugačijim očima. Samo budite pažljivi jer ja sam prije 30 godina zapalio jedan i još me ne popušta. U rubnoj ulici jedne od gradskih opština ništa se značajno nije dešavalo. Bruca, braca, bruda i brada su se standardno prepušavali. Raja, imam naku maksuziju strašnu. Taman da malo obradujemo pluć. Kakaba maksuzija, kume, pušimo najbolju travu na svijetu, gospodara mi ba. Joj, bruda, jesi ograničen. Pa ovo mi je donio baš dobar drug iz Amsterdama. Baš maksuzija. Jo, ne znam, bruca, nisam siguran. Meni babuli kaze, ne vjeruj Holandza, meni kan humanitarnu salju. Čuj, Holandžanka, dede mi ba. Aj smijete li onda Turčina mangup, ja? Pa smiješna šilja, dede mi, šta je ovo kume ko da sam cigaru zapalio ba? Mogu držati im ovog 16 sati ako treba, smiješno ba, karlja od trave, niće veze ba. Ma jebote ovo, fuj! Jer stalo, Soko, bolan, stani, bolan! Ama džaba trošiš municiju, bola nema nikog, gospodina mi, slušaj ovako ba. Znači, malo prije sam bio u komunikaciji sa štabom i Liđa je pala ljudskim faktorom do duše, ko što sam i predvidio da će bit, čim su mi rekli da Pepi to rukovodi. Logično, ali nebitno. Uglavnom, Dandar divizija se mora uzbiljt pod hitno. Dogovorio sam oklopna vozila, uskoro stižu u Berso, šta je s tim ba? Vidi, Picko, prijatelj, i drugi sam evo dočekao, ali u ovom sam rekao sebi, Berso, puške u ruke neš uzet, ma ni metka upalit, nego fino golim rukama stat pred neprijatelja, pa čisto da bude, što se kaže, zanimljivije, Picko. Oma bolan, hoću da se ovom piše za 20 godina, ba, ali ne trudite se, gospodara mi, ne trudite se, ne vidi voljni moment, ba, pa mora neko i poginut u ovoj jedinci, ba, ne možemo svi bit mozgovi operacije, ajle. Vidi, ama ja sam rekao da pomakneš ovo, jel ću granatirat ovu prvu zgradu. Sve što imam granata ću u nju ispalit, mi. Štaš mi ti pričat, ba moja zemlja, dede mi, neš mi ti određivat, ba šta ću... Poštovani gledalci i slušalci, ovo je Rat, a vi gledate 345. specijalno ratno izdanje emisije Vrata percepcije. Upravo mi iz režije javljaju da su naši profesionalni radioamateri uspjeli stupiti u kontakt sa ključnim čovjekom 6. motorizovane Minhenske brigade, odgovornim za prikupljanje humanitarne pomoći. Halo, da li se čujemo? Kakva je situacija u Evropi? Halo, bruca, jako te slabo cujem, nadam se da ti mene dobro cuješ. Uglavnom moram ti rec da ovdje isto nije uopšte dobra situacija. Evropa definitivno nije ono što je nekad bila. Na sve strane jaca desnica i sad u Evropi da se zapuca, znaš. Ali ipak mi radimo sve što je u našoj moći da pomognemo našoj Bosni. Ajnu repitaj, jer je bilo žrtava. Thank you very much. Hvala. Kabul su.
Ne znam je li vama, poštovani slušaoci, suza kanula. Dobro veče, Srpska! O, vrhelmemi! Suno, vidiš ovu liniju razgraničenja, kume? E sad je nema, Erane. Jel ti jasno sve? Jel ti trebam još crtat? Brate, neš vjerovat, Erane, ja na Dobrni propaljen u nakom stanu kod nakog frera, ne znam ko je, pa kume, kontaš. 6:30, brate, kontaš kad murja, Erane, vojna, policija, kume, hale uniformama. Moš to vjerovat, brate, sjebo se, govorim, ići, baci kume u šolj, šta treba da padne, Erane. A ja lož, brate, kontaš, izlazi nakav frajer iz vijeca, ja kontam, ko je ovo, ba šta je ovo, kume, ba razumiješ, iskočim, brate, kroz prozor, reko šta ja znam, i padam, brate, s 8. sprata letim, kad opet kume u stanu nakom na Dobrnji, ba. Sve isto, brate. Suno, barat je igra glave, ba kume, znači moramo osloboditi ovu poziciju da bismo prokopali tunel, kontaž debilu, ba. A bez tunela nema protoka robe, bez robe mi smo u ovom ratu najveći levati, ba. Ma druže, komandire, već smo to pokušali, ali sinoć nam palo 20 momaka. Ama šalji novi 20, ba. Julian Assange, Edward Snowden, Nelson Mandela, Martin Luther King, Lev Trotski, Lenin, Malcolm X, Che Guevara, Gavrilo Princip, pa u neku ruku i Alija Izetbegović. Nikad ovako sam, a u ovako dobrom društvu. A niko mi nije vjerovao da su vrata percepcije njihove najveća prijetnja. Ko je to? Dečki, željeli ste da vidite realnost drugim očima? Eto vam kako ona izgleda. Štula, jesi li to ti? Šta nam se ovo dešava? Pa nemoj više da pričamo u šiframa, molim. Pa jao, paradoks, dok je meni došlo iz guzce u glavu. Moj Štula. Tiše malo tamo, tiše! Hoću da čujem tišinu, Elmemi. Brada, znaš šta mi Johnny kaže malo prije? Kaže da smo se samo dobro napušili i da je ovaj rat zapravo samo naša halucinacija. Zamisli, malera, kako smo se samo loše nafurali. Ma jok, brucaroni, ovo ti je baš rat. Ono što se kaže baš rat, Elmemi. Ama kako ne kontaš, brada, ovo se sve dešava od kako smo planuli onaj joint. Znači kad bi se otpušili ili kako ugasili onaj joint, sve bi ovo prestalo, kontaš. I opet bi vladao kakav takav mir. Ma ja, al ovako ja vladam, bruca, znaš. Nije baš ta tvoja da stoji, znaš. Meni je... Nego može li tebe nešto, brat, zamolit u ime dobrih starih vremena, kad nije bilo bitno ko je ko i ko se kako zove? Ma vala, uvijek je bilo bitno. Tako je i moj stari, njegov stari i od mog starog stari. Sad da je ovdje vojvoda, sve bi ti on to fino objasnio. Ja baš ne znam najbolje. Kakav ti tvoj stari, ne znaš ni ko ti je stari. Hajde, brada, da me izvedeš iz ovog kaveza, samo da negdje ko čovjek bacim sračku. Molim te. Boj baca Švicarska, znaci u vašim se zemljama zatio, vi ste odavde ispred svojih zemalja prikupljate humanitarnu pomoć i sad smo konačno došli do posljednje faze vaše edukacije. Nakon što ste na prve 2 etape opravdali dodijeljena sredstva, dobro niste baš svi, ali dovoljno vas jeste, ja vam na tome čestitam, a sad prepustio riječ koordinatorima projekta. Poštovanje! Mi smo se preko nekoliko stoljeća uzajamne mržnje i netrpeljivosti kupali u lokvama krvi svojih naroda. Imamo sva relevantna iskustva s toma moralsemo i popujemo. U ovoj finalnoj fazi projekta od ključne važnosti da se svi vratite u svoje zemlje i pokrenete novi ciklus akumulacije kapitala, da uspostavite slobodu i demokratiju koja se dugo čekala. Hajmo lagano! Pa smije lijepo u Augsburgu, već nabada mi njemački, sutra ko Bog da u Hamburgu, a preko sutra ko zna s kim. Da rata ne bude,
Zašto da rata ne bude? Skupljamo pomoć ljudima, neka nam salju donacije, na Ziranacu na Maldivima. Da rata ne bude. Mraka mi uskarane. A sam onda rekao da je tatatofa dugo. Alo ba, nemojte mi investicije kritikovat, kaki vi ba, pa vidi se da se s ratom u putu niste sreli. Perso, dokle si mačko? Bruda pičko, meš čini da mi ovo u krug kopamo, prijatelj. Ma kopam ja, nije to problem. Ali kako god okrenem ovaj epek, jebem li ga, sve kontam, sad ću prijeći na drugu stranu, ali vas da mi ovdje glava na kraju izroni. E pa kako jebem u miša malenog prijatelju, haj ti to objasni. Ja jesu je zavrnuli majku im jebe. Daj tu lopatu meni, pa jaj kako me nervirate, dedim! Gospodara mi! Šta ti je, brada, pa nemoj me ponižavat, pa. Hajde barem malo da se sklonim u ovu mrakušu. Ima valjda čovjek po Ženevskoj konvenciji pravo sračku da baci bez da bude u vidnom polju. Nemoj ti meni tih folova. Tu stani! Nemoj mi naglih poteza da te ne bi izbušio, Almemi. Šta sam ti krenuo pričat, brada? Jedino logično objašnjenje za ovaj rat je joint koji mi je donio onaj drug iz Amsterdama. Pazi samo kakvo mu je djelovanje, kad je i meni trebalo volko dugo da skontam da smo se u stvari samo loše našiljili i da je sav ovaj rat samo u našim vuglašima. Ispostavlja se da je i dalje nerješiva enigma i da su labirinti naše svijesti toliko kompleksni, a jedini izlaz drito kroz vrata percepcije. Kontaš? Ne kontam, bruca, ali imaš još 10 sekundi da baciš sračku ili ćete iz kalaša prosrat. Pa zaste Raja stara, otkud vi? Sta ste to zglajzali? Sta je bruca stosto odsucno? Ma evo reko da sračku bacim i to nešto. Šta vas je balijandera u ovom tunelu? Hajde i ti rukice u zrak lagano. Ma joj, brada debola, nemoj zajebavat. Pa zar si već zaboravio staro društvo i kako ti je brat pomagao vas da gurao te kad nikad nije bio tu za tebe? Ti si uvijek mogao na svog braću računat. Al bit to ako Bog da opet znas, imam jednu varijantu, bas da zivimo ono ko begovi što se kaze. U ovoj aktovci vidi skontas, imam jedan dokument potpisan od bas drama bitnih ljudi koji će svemu ovome stat u kraj, ako Bog da insala. Čuj, krenuo u tunel, nije bateriju ponio. Joj, Soko, kud te povedo? Jedan zadatak u cijelom ratu imaš i zajebeš. Pa jebo majku ba! Evo ih još balijandera. Stani tu! Republička kontrola saobraćaja. Vidi brade, mangaša, dede mi polako kume. Lakše je malo s tom seljankom, jes ti dobar ba? Pa znaš ti uopće rukovat vatrenim oružjem, jel? Perso, razoružaj debila! Jadna li ti majka? I ono četnik. Pa pičko ti u ovoj puški nemaš ni zrna municije, ba. Nego šta ti misliš, brudaroni moj, da mu ja ovo napunim, pa da mu je onda oduzmijem, čisto da i nama bude malo interesantnije, prijatelju. Pomaže, jel Bog slobo? Šta se ovo dešava? Jesi li ovo sve zarobio? Evo, hoću s balijanderima da se porokam, Elmemi. Čekam samo da mi pušku napune. Stante, Raja, ja molim za malo razuma konačno ovdje. Poslušajte čovjeka, molim vas. Čovjeka koji vam donosi rješenje. Evo u ovoj aktovci sve parafirano, znači sve riješeno, znači sve dogovoreno. Samo vi trebate da se opustite, backe moje, i da pustite svog braća da radi posao. Šuti ba debilu, nemoš na mojoj teritoriji pričat bez dozvole ba. Ti dok se tamo šipario na tuđoj muci, Bruda je ovdje krv propišao ba. 6 puta ranjava, ruka mi fali ba. Po glave nemam kume i ti mi našao pričat ba. PTSP me šilji ba, nisam dobar s glave sekunde ba. Šta je ovo dede ba, šta vam je ba? Ama momci, sad ću vam sve objasnit, samo da sračku obavim. Šta je ovo ba, šta se ovo čuje? Šta je smiješno, Araj, ne kontam šta je smiješno, ajle mi! Molim za malo strpljenja, evo privodim kraju sračku pa ću vam objasnit o čemu se radi.
Naime, historija je noćna mora iz koje se pokušavamo probuditi. Radi se o tome da smo se pod dejstvom halucinogene supstancije zvane paradoks našli u jednoj paranormalnoj reali. Pa zar ne vidite da se ovaj rat dešava samo u našim napušenim glavama i da bi prestao istog onog trenutka kada bi ugasili Johnnyjev joint? Ma nije bola bruca, stat je, fakat je rat, nije zajebanca uopšte. Zna se, a ne znam ni koliko bi to dobro bilo, jer stvarno u ovoj aktovci... Ama dobro je, braca Roni. Pusti nas da ovo riješimo ko što je trebalo davno da se riješi. Ma nema potrebe za tim, kontaš, samo treba ugasit Holanđanku, kume. Kakav kume tvoj joint, ba, kakav Holanđanka, debilu, šlagirani, ba. Sad ću držat tim 7 dana, ba, smiješno, dine mi, presmiješno, ba. Slušaj ovako, kume, ba. Ja 20 godina pušim dnevno 250 grama, pa imam plantaže, šilje, kume, bavim s ovim poslom već 20 godina, ba. Ispušio jointa i folo 3 dima, nakije šatro Holanđanke da me na rat prenese, ba. Eto, krug se zatvorio. Moj Štula, hvala ti što si nas proveo kroz vrata percepcije, ali nemoj više tako ti filigranski pločnik. Jesam vam rekao. I tell you one thing, Picko, my friend. Here and here. Serbian destroy everything. From the hill all over city. Boom, 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 like this. Boom. Everything ashes to ashes, dust to dust, što se kaže. But in this tunnel, Picko, future of Bosna decided. But Perso now, after trauma, how to say, ma nije dobre glave, prijatelju.